रहिलानी मुख्यमंत्री गर्व जूनियर डाक्तर आगरे मुंड नुआइले दीदी जोठी मुख्यमंत्री पाखक आंदोलनकारी जीवा कथा सेठी खोद मुख्यमंत्री आंदोलनकारी पाखक जाइछंती आउ न जाई भी किछि उपाय नाही। जदि पश्चिमबंग मुख्यमंत्री आंदोलनकारी सह समझौता न करंती किंबा तांको दाबी पूरण न करंती ताहले पश्चिमबंग रे बांग्लादेश स्थिति हेबो अर्थात आंदोलनकारी ममता को गादीच्युत हेबा पई बाध्य करिदेबे। तेणु सबुआडू विचार करी शेषरे निज निष्पत्ति को बदलाइछंती मुख्यमंत्री ममता एवं कहिछंती मु भी मो जीवन रे बहुत संघर्ष करिछि आउ एबे भी करूछि। तेणु आपण मानक संघर्षर मूल्य भी मु बुझुछि आउ मु एठाकू कोनोसी मुख्यमंत्री भाबरे आसी नाही बरं मु एठाकू आपणक दीदी भाबरे आसीछि। আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে, আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। ममतांको कहिबा कथा मो पदवी बड़ नुहे लोकों पद सबुठ उपरे। गतकाली प्रबल वर्षारे भी आपण माने एठारे विरोध प्रदर्शन जारी रखिथिले, सेथिपई मु राति सारा सोई नाही। मु एठाकू कहिबाकू आसीछि जे दया करी एपरि करंतु नाही। आपण मानक समस्त दाबी पूरण करिबाकू मु प्रतिश्रुति देउछि। एने सीबीआई को पचारिबी एवं सेमानकू अनुरोध करिबे। से पर्यंत मोते किछि समय दियंतु, आलोचना परे सबु निष्पत्ति हेबो एवं आपण मानक दाबी निश्चित भावरे पूरण हेबो। एहा सह पीड़ितांकू मध्य न्याय मिलिबो। जी दोषी बोली प्रमाणित हेबो ताकू कठोर दंड दिया जिवो। আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে এসেছি, এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব, আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন এবং আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। तेबे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे घटिथिबा दुष्कर्म और हत्या घटना विरोध रे स्वास्थ्य भवन बाहर धारणा देथिले जूनियर डाक्तर। प्रतिवादकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिठी लिखि एही प्रतिवाद शेष करने तांको सह आलोचना करबा पई बैठक डाकिथिले, किंतु प्रतिवादकारींकर किछि शर्त थिला कि बैठकर संपूर्ण आलोचना लाइव टेलीकास्ट हेबो, जेउथिरे मुख्यमंत्री राजी होई नथिले। तेणु आंदोलनकारी बैठक डाकी सुद्धा सेठाकू आसी नथिले, किंतु मुख्यमंत्री घंटा घंटा अपेक्षा करिबा परे रागी जाई सेठारु पळाई जाइथिले एवं जीवा समय रे कहिथिले से निज पदरु इस्तीफा देबाकू राजी अछंती। हेले ममता एपरी घोषणा करिबार 24 घंटा न पूर्णु निज मन बदलाई दिले एवं स्वास्थ्य भवन बाहर धारणा देथिबा डाक्तरन को भेटी सेमानक सह आलोचना करिबा सह आश्वासन मध्य देले। ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।